Dios, aquí estamos delante de ti, Heavenly Father, we come before you, pidiendo que tú vengas a ungir nuestros labios, that you come to anoint our lips, que tú hables a través de esta exposición de tu palabra, that you may speak through this word, que seas tú, Señor, el que hables y no nosotros. that it be you speaking and not us, Te pido que obres a través de tu Espíritu Santo en cada corazón, that you would do a work through your Holy Spirit in every heart that is here, en las personas que están aquí y las que están viendo por internet. in the people that are here and those that are watching online. Haz tu voluntad en nosotros, May your will be done in our lives, que no salgamos de este lugar las mismas personas, that we may not leave this place the same, que salgamos con un nuevo ánimo de servirte that we may leave this place encouraged y to con una continue nueva serving you, esperanza and with a new hope de que tú, Señor, tienes propósitos grandes y nuevos para nosotros todos los días. that you have purpose, Lord, in our lives every day. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amén y amén. Amen. Puede sentarse. You may be seated. Pensando un poquito en la temporada de la Navidad, pues todos nos emocionamos porque hay muchas cosas buenas que tienen que ver con la Navidad. When we think about the Christmas holidays, we get very excited because there's a lot of good things that happen with Christmas. Muchos de nosotros pues nos juntamos con familia. A lot of us come together with family. Yo, por ejemplo, tengo un año que soy el tío Santa. I have 1 year that I am Uncle Santa. Tengo una sobrinita que ella me vio, no sé si esto o esto, pero I have a niece who saw me, and I don't know if she saw my stomach or my beard. y el año pasado ella se acercó conmigo y con los ojos brillantes, así como que resplandecían, me preguntó que si yo era Santa. And last year she saw me and she approached me with a twinkle in her eye and asked me if I was Santa. Yo creo que era porque yo estaba sentado enseguida del árbol de Navidad con una camisa roja. I think it was because I was sitting next to the Christmas tree with a red shirt on. Y sin pensarlo no le dije nada, le dije, siéntate aquí en mi regazo. And without thinking, I said, come sit here on my lap. Y le dije, ¿te has portado bien? And I asked her, have you been a good girl? No eche mentiras, ¿ok? And then I said, don't lie, okay? Don't Pero lie. le pregunté, ¿te has portado bien? I'm not lying, and I did ask her, have you been behaving? Y me dice, sí. And she Le says, dije, ¿estás yes. segura? And I said, are you sure? Y se puso un poquito como que el pánico entró en su rostro. And I began to see the look of panic in her face. Entonces le dije, bueno, tranquila, si te portas bien de aquí a Navidad, te voy a traer lo que tú quieras. And I said, it's okay. If you behave from now till Christmas, I'll bring you what you want. Y luego me acerqué a su oído y le dije, ¿qué quieres para Navidad? And I asked her, what do you want for Christmas? And I whispered in her ear. Y ella se sonríe y me lo va a decir. Le digo, espérate, no lo digas fuerte, nada más en mi oído para que solamente yo lo escuche. And she just got a big smile on her face, and she was about to blurt it out, and I said, no, wait a minute, I want you to tell me in my ear. Y me dice, quiero una tablet. And she said, I want a tablet. Y me imaginé que no era la tablet que nosotros conocemos los de 30 o 40 años de edad, 50 años de edad como nosotros, ¿verdad? And I would imagine that it's not the same tablet that some of us know about, that we had 30 or 40 years ago, or 20 years ago. Y le platiqué a mi esposa, le dije, bueno, ni modo, me va a salir caro. And so he shared with me, his wife, and he said, well, this is going to be expensive for me, Pero le voy a tener que comprar una tablet. but I'm going to have to buy her a tablet. Se las hago la historia más corta, se portó bien, To make a long story short, she behaved. le llevé su tablet el día de la Navidad o el día antes de la Navidad On the 24th, I took her tablet, y desde el año pasado yo soy el tío Santa. and from last year, I am Uncle Santa. Todavía no me pregunta el año pasado, de este año no me ha dicho nada, pero hace unos días la vi que estaba llegando a la casa de mi papá. Mi papá y yo somos vecinos. She hasn't asked me or told me anything this year, but the other day I saw her. She was getting to my dad's house. My dad and I are neighbors. Y yo estaba fuera de la casa y la vi y le hago así. And I was outside my house and I saw her and I waved at her. Y me dice, tío Santa. And she yelled at me, Uncle Santa.
Entonces sé que va a venir algo que me va a pedir. So I know that she's going to ask me soon. Pero cosas bonitas así son las que suceden en la Navidad. But nice things like that is what happens in Christmas. Cosas como Christmas at the beach, Things like Christmas at the beach, cosas como el drama de Navidad que vamos a presenciar, just like the Christmas drama that we're going to see. cosas como que los buñuelos, Things like buñuelos, pozole, pozole, tamales, tamales. tamales Oh, en sorry. inglés, Tamales, tamales, por los que no pozole, entienden español. pozole, tamales. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros nos encanta de la Navidad. Desafortunadamente, a veces vienen a nuestra vida situaciones que nosotros no esperamos. And these are all things that we love about Christmas, but Y si- unfortunately, some unexpected things come and happen in our lives. Y si este mensaje no es para usted, guárdelo porque un día lo va a necesitar. And if this message is not for you, we want you to keep it in your heart because one day you may need it. A veces nosotros esperamos que las cosas salgan de cierta forma, pero viene una tribulación, una enfermedad, una dificultad. Sometimes we're expecting things to go a certain way, but then all of a sudden we go through a trial. Something unexpected comes, an unexpected illness, something goes wrong. Y como que nos pesca desapercibidos. And it happens all of a sudden. No estamos preparados. We aren't prepared. Las interrupciones en la vida no piden permiso. Life interruptions don't ask for permission. Y similarmente en la vida de María José, And this is also very similar to what happened in the life of Joseph and Mary, los que vendrían a ser los padres terrenales de Jesucristo, who were Jesus' earthly parents. vino una interrupción que los puso en una situación muy difícil. They were confronted with an interruption that put him in a very difficult situation. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19. Let's read Matthew chapter 1, verses 18 through 19. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. This is how Jesus, the Messiah, was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement quietly. Imagínense lo que pasaría por la mente de María. Could you imagine what was going through Mary's mind? ¿Cómo va a reaccionar José ante esta noticia? How is Joseph going to react with this information? Estamos comprometidos a casarnos y le tengo que explicar que estoy encinta. We are engaged to be married, and I have to explain to him now that I'm pregnant. No fue algo fácil. It was not easy. Le tenía que explicar que había venido un ángel del cielo I had to explain to him that an angel from heaven came, y que por obra del Espíritu Santo and by the power of the Holy Spirit, ella había quedado embarazada she had become pregnant, y que vendría a dar a luz a nuestro Salvador Cristo Jesús. and that she was going to give birth to our Savior, Jesus Christ. Iba a ser difícil convencer a José. That was going to be difficult to Y convince Joseph. y en ese tiempo los compromisos eran mucho más fuertes que los compromisos que tenemos ahora, cuando uno se compromete para casarse. And in those days, a commitment or an engagement was a lot more serious or stronger than how engagements are nowadays. Entonces, normalmente, bueno, más bien José esperadamente no le creyó y decidió divorciarse de ella. ¿Por qué divorciarse de ella? Porque era casi un divorcio, lo que nosotros conocemos un divorcio, el separarse en el compromiso. So Joseph obviously didn't believe her at first, so he decided that he was going to
break off the engagement quietly because they were practically already married. So he was already planning on leaving her. Afortunadamente, José recapacitó y el plan de Dios para la vida de María y José fue cumplido. Fortunately, Joseph, he rethought things, and the plan for Joseph and Mary and God's plan for them was fulfilled. Dice Mateo 1:20 al 25. Matthew chapter 1, verses 20 through 25 says, Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. All of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord had commanded, and took Mary as his wife. But he did not have sexual relations with her until her son was born, and Joseph named him Jesus. Imagínense entonces que José hubiese tomado una decisión apresurada y hubiese dejado a María. Can you imagine if Joseph would have taken made a rash decision and he would have decided to leave Mary? El plan divino para salvación del mundo hubiese sido destrozado. The divine plan of God to save the world would have been destroyed. Pero vino un ángel y le confirmó a José lo que María le había dicho. But an angel of the Lord came and confirmed to Joseph what Mary had already told him. A veces Dios permite tribulaciones o interrupciones en nuestra vida para guiarnos hacia un mejor camino. Sometimes God allows interruptions or trials to come to our lives to guide us into a better path. Porque los propósitos de Dios son mucho mayores y mejores que lo que nosotros nos podemos imaginar. Because God's purposes are much more greater and better than what we could ever imagine. Y ahora es importante en estos momentos que nosotros pongamos nuestro GPS espiritual So now it's very important that you and I activate our spiritual GPS, conocido como la voz del Espíritu Santo. known as the voice of the Holy Spirit, Y nosotros escuchemos esa voz intentamente con mucho cuidado. and that we would intently hear that voice carefully, Y seamos obedientes a esa voz. and that we would also be obedient to that voice. Y esto fue lo que hizo José. And this is what Joseph did. El domingo pasado el pastor hablaba en su mensaje El Círculo de la Esperanza This past Sunday, Pastor preached about the hope cycle, sobre una historia de la Biblia donde los discípulos y Jesús se encontraron con un hombre ciego. and to where Jesus and his disciples came across a blind man. Los discípulos le preguntaron quién pecó, este o sus padres. And the disciples asked, who sinned, him or his parents? En otras palabras, ¿quién pecó o por qué? Él es el que está en la situación que está. In other words, they wanted to know who sinned or why is he in the situation that he's in. Y recalco lo que dijo el pastor y dice, Jesús no les contestó ni quién ni por qué, sino para qué. And I want to reiterate what the pastor said, that Jesus didn't respond as to who had sinned, but as to why and to what was going to be given glory to. Y les contesta para que Dios sea glorificado And he answers them so that God can be glorified, o para que la obra de Dios sea hecha en su vida. but so that the work of God would be fulfilled in his life.
Y a veces estas pruebas, tribulaciones y enfermedades vienen en estos tiempos, And sometimes these sicknesses and these trials come during these en times. estos tiempos más inoportunos. And these most unexpected or unfortunate Y times. tal vez usted esté atravesando una dificultad en estos mismos momentos. And maybe you're going through a difficult time right now. Tal vez no tiene para pagar el bill que se le vence en 2 días. Maybe you don't have the finances to pay a bill that is due in 2 days. O tiene 2 meses pasado de no poder pagar su mortgage, su nota de su casa. Or you're 2 months behind on your mortgage payment. O le diagnosticaron un cáncer. Or you've been diagnosed with an illness, cancer. O un hijo se le fue de la casa. Or one of your children has left home. O su esposo o su esposa le acaba de decir que se quiere divorciar. Or your wife, your spouse, or your husband had just told you, I want a divorce. Pero vengo a animarles en esta noche para decirles que su situación actual no es el último capítulo de un libro de una tragedia. But I've come this evening to tell you that this situation that you're going to is not the last chapter of your life. Sino es una nueva oportunidad para que Dios nos encamine a sus más grandes propósitos. But it is a new chapter that God wants to guide us into his purposes. Como decía Nati, Dios quiere escribir una nueva vida en ti. Just like Brother Nati just finished singing, God wants to write a new story in you. En esta noche Dios quiere escribir una nueva vida en ti. This evening, God wants to write a new story in your life. Dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 8:28. Romans 8:28. It says that we know that God works all things for good to those who love the Lord. Those that are called to his purpose. Y a veces Dios nos permite pasar dificultades, no porque, sino para algo que viene en nuestro futuro. And sometimes God allows us to go through difficult times because we're going to be confronted with something in our future. Y viendo las escrituras encontré 6 cosas donde Dios nos quiere preparar para nuevos propósitos. And I was going through scripture and I came across 6 things that how God wants to prepare us A for veces what's Dios coming. permite la tribulación, Dios permite la enfermedad o la dificultad. Número 1, Sometimes God allows hardship. Sometimes he allows sickness to come because number 1, para disciplinarnos. to discipline us. Dice Hebreos 12:7-8. Hebrews chapter 12 verses 7 through Al 8. soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as his own children. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Who ever heard of a child who is never disciplined by its father? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. If God doesn't discipline you as he does all of his children, it means that you are illegitimate and are not really his children at all. Si usted es una persona nueva en el Señor If you are a new person in the Lord, y tal vez usted pensaba que de aquí, que el momento que usted acepta a Jesucristo, and you thought maybe the moment that you accept Jesus, se le acabarían sus problemas, all of your problems are going to end, está gravemente equivocado. you are very mistaken. Dios a veces permite las circunstancias a nuestro alrededor Sometimes God allows certain circumstances porque quiere that surround us. para disciplinarnos. And why? To discipline us. Porque hay cosas en nuestra vida que necesitan cambiar. Because there are things in our lives that need to change. Y si nosotros a veces no pasamos esas pruebas, And if we don't go through those trials, nosotros seguimos viviendo la vida como se nos antoja, we're going to continue living life the way we want to, sin cuidado. without a care. Y a veces Dios tiene que venir a darnos un coscorroncito. And sometimes God has to come and just knock us on the head. ¿Qué es la primera cosa que hacemos cuando nosotros estamos en dificultad? What is the first thing that we do when we're going through a difficult time? ¿O seré yo el único? Or am I the only one that this happens to? Acudimos a Dios.
We go to God. ¿Por qué? But why? Porque nos damos cuenta que nuestras fuerzas son limitadas. Because we found out that our strength is limited. No importa qué tan preparado tú seas, It doesn't matter how prepared you are. no importa qué tanto dinero tú tengas, It doesn't matter how much money that you have. no importa la palanca política que tengas. It doesn't matter the political pull that you may have. Hay momentos en la vida donde nadie te puede sacar del hoyo en donde estás. There are times where there is no one who can take you out of the hole that you are in. Y en ese momento nosotros podemos ver hacia arriba And in those times, we can look to heaven y entender que solamente Dios es nuestro socorro. and understand that only God is our helper. Número 2, Number 2, a veces Dios permite esas dificultades para hacernos madurar. sometimes God allows these hardships so that we can mature. Dice Santiago 1, versículo 2 al 4, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. James chapter 1 verses 2 through 4 says, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. When your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Y al decir aquí ser perfecto se refiere a madurar. And when what it's referring to here as being perfect, it's meaning to be mature. ¿Cuántos tienen más de 5 años en el Señor? How many of you have been have 5 years serving the Lord? ¿Cuántos tienen más de 10 años en How el many of you have Señor? been serving the Lord more than 10 years? ¿Cuántos tienen más de 15 años? How many of you have been serving the Lord more than 15 years? Entonces se van bajando las manos. And less hands are going up. Pero nos damos cuenta que no somos las mismas personas que éramos hace 10 años cuando aceptamos a Jesús. But we find out that we're not the same people that we were 10 years ago when we first accepted Jesus. in our Ojalá hearts. que no estemos en el mismo lugar. Hopefully we're not in the same place. Ojalá hemos crecido un poco. Hopefully we've grown a little. Ojalá las prédicas del pastor Charlie y de los ministros de aquí han funcionado en algo. Hopefully, Pastor Charlie's preachings and some of the ministers that have shared a word here are helping in some way. Tal vez seguimos cometiendo errores, Maybe we're still making some mistakes, pero no los mismos una y otra vez. but not the same ones over and over again. Eso es madurar. That is maturing. Y a veces Dios permite And sometimes God las allows dificultades trials para enseñarnos o para ayudarnos a madurar. to help us grow and mature. Número 3. Number 3, Los propósitos de Dios a veces son para que nos acerquemos hacia Él. Y esas dificultades vienen porque necesitamos acercarnos hacia Él. and sometimes the purpose of our hardships is to draw us closer to Him. Dice el Salmo 119:71, Psalms 119:71 says, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. My suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees. Prestar atención a los decretos de Dios quiere decir que yo tengo que averiguar cuáles son los decretos de Dios. Paying attention to God's decrees means that I have to actually know what God's decrees are. ¿Y dónde se encuentran esos decretos de Dios si no en la palabra de Él? And where can I find these decrees if not in God's word? Y mientras nosotros escudriñamos su palabra, comenzamos a entender a Dios. And as we study God's word, we begin to understand God. Más bien no entenderlo, sino conocerlo. Well, not necessarily understand Him, but know Him. Porque nunca vamos a totalmente entender a Dios, pero lo vamos Because we will conociendo never más y más. completely understand God, but we get to know Him more and more.
Y al conocernos, nosotros nos acercamos hacia Él. And as we get to know him, we draw closer to Y him. mientras más cerca estamos, más nosotros conocemos su voz. And as we draw closer to him, we know his voice. Y más bien Él conoce nuestra voz. And even better yet, he knows our Y voice. nos comunicamos. And we can communicate. Hace unas cuantas semanas tuve el privilegio de ir a Europa. A few weeks ago, I had the privilege of going to Europe. Y no hay nada más frustrante que tener una necesidad muy básica y no poder expresarla en un lenguaje que no es el tuyo. And there's nothing more frustrating than having a very basic need and not being able to express it because you don't speak the same language. Llegando allá me di cuenta que me faltaba, se me olvidó el cepillo de dientes, la pasta de dientes y el perfume. And when I got there, I realized that I had forgotten my toothbrush, my toothpaste, and cologne, body Y spray. me di cuenta que no es tan fácil, es algo que normalmente nosotros podemos conseguir así. And it's something that we normally can get right away, easily. Pero cuando nadie te entiende, But no es when tan nobody fácil conseguirlo. understands you, it's hard to get. Salí a las 6 de la mañana, I walked out at 6 o'clock in the morning. pedí un Uber, o sea, un taxi de esos que vienen las personas y con la aplicación y vienen como un tipo taxi. And I got an Uber, a car that you get through an app. Y afortunadamente él sabía un poco de inglés. And unfortunately, he knew a little bit of Y English. le dije, llévame una farmacia de 24 horas. And I told him, take me to a 24-hour pharmacy. Bueno, eso de 24 horas es muy americano. And that 24-hour, that's an American thing. Me di cuenta. I found out. Me llevó a un puestecito entre varios negocios, no había nadie, estaba todo oscuro. He took me to a little stand in between other stands. Everything was dark. Y había una ventanita ahí donde uno picaba un botón And there was a little window there where you would press a button. y venía la persona encargada de la farmacia And the person that was in charge of the pharmacy came out. y él se acercaba a la ventana, pero no salía ni tú entrabas. But he would come close to the window, but he wouldn't come out and you couldn't go in. Entonces yo hablándole como que oui, no, And I was talking to him like that, oui, no. y él me decía, no entiendo. And he would say, no entiendo. Me di cuenta que en la farmacia se venden medicinas. And I found out that in the pharmacy, they sell medicine. Y casi nada más. And that's it. Me vendió un cepillo de dientes y una pasta especial que tenía medicamento. He sold me a toothbrush and a special medicated toothpaste. Para cuando regresé al hotel, yo creo había pasado más de una hora. And by the time I went back to the hotel, an hour had gone by. Fue la pasta y el cepillo de dientes más caro que he comprado en mi vida. That was the most expensive toothpaste and toothbrush I'd ever bought in my life. El recorrido me salió como en $40. The whole trip cost me $40. Pero similarmente, But tan similarly- frustrante era para mí poder explicarme algo tan sencillo. And that was very frustrating. Similarly, it was frustrating for me to express myself in something so simple. Cuando nosotros no entendemos o no sabemos discernir la voz de Dios, But when we can't discern and we're not able to discern the voice of God, no podemos obedecerle a Dios porque ni siquiera sabemos su voz, no conocemos su voz. we can't obey God because we don't even understand. We don't know it's God's voice. Y Dios nos quiere acercarnos a Él, And God wants us to draw near to Him, pero nosotros no sabemos escuchar su voz porque no lo conocemos. but we can't hear God because we don't know Him. Número 4, a veces las dificultades vienen para darnos autoridad. Number 4, sometimes hardships come to give us authority. Segunda de Corintios 1:4 dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. 2 Corinthians chapter 1 verse 4 says, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us.
Y esto yo lo he vivido en carne propia en este aspecto, no en que yo recibí esto, sino que yo fui testigo de que mi esposa pasó un tiempo muy difícil en su vida. And I lived this personally because my wife went through a very difficult time in her life. Y ella pasó por una depresión muy fuerte. She went through a very difficult depression. Y también también hemos pasado, que la pastora Carla, mi cuñada, también ha pasado algo similar. And the pastor's wife, my sister-in-law Carla, went through something very similar. Y ahora que nos ha tocado poder servir en el área de consejería, mi esposa me dice, entiendo por qué el Señor me hizo pasar lo que tuve que pasar. And now that we are serving and helping in counseling, I shared with my husband, I understand now why God allowed me to go through what I went through. Porque el haber pasado eso Because going through that, nos da la autoridad para confortar. it gives us the authority to comfort others. Y al decir autoridad para confortar, no es lo mismo que una persona que venga y te diga, ¿sabes qué? El Señor va a ser contigo. And when I say the authority to comfort, it's not the same when somebody just comes up to you and says, you know what, it's going to be okay, God is with you. Vas a salir de esta. You're going to come out of this. Y en tu mente tú dices, ¿y tú quién eres para decirme eso? And in your mind, you're saying, who are you to tell me this? Te ves muy bien. You look good. Nunca has pasado una cosa como la que yo estoy pasando. You've never been through what I'm going through. Pero si has pasado But when you've gone through that, y puedes decir, and you can say, mira, te puedo decir, y es cierto que te digo, decía mi mamá, cierto como me llamo Alice Martínez, and when you can tell somebody, like my mother-in-law would say, I am so sure, like my name is Alicia Martinez, el Señor te va a sacar de esta. the Lord is going to get you out of this. Porque yo pasé por ahí. Because I went through that. Porque yo pasé lo que tú estás pasando. Because I went through what you are going through. Y a veces no entendemos que Dios nos está mandando, nos está moldeando para nosotros tener un propósito en el futuro. And sometimes we don't understand that the Lord is molding us because He has a purpose for us in the future. Y lo único que nosotros vemos es el presente y qué tan amargo y qué tanto duele. And the only thing that we can see is our present situation and how difficult it is and that it's hard. Pero entendamos, hermanos, que muchas veces Dios nos está preparando para confortar a otros. But we need to understand that many times the Lord is preparing us to comfort Hemos others. sido llamados como hijos de Dios a reflejarlo a Él. We have been called as children of God to reflect Him. Y no hay nadie que ha dado su vida por usted si no es Jesús. And there's no one who has given his life for you if not Jesus. Y reflejarlo a Él quiere decir que nosotros también en un momento u otro tendemos que dar la vida por otros. And reflecting Jesus is that sometimes we have to give ourselves or give our lives as well for others. Tal vez no vivimos persecución como en otros países, Maybe we're not going through persecutions like in other countries. pero va a haber momentos donde nosotros vamos a tener que dar de nosotros para poder confortar a otros. But there are many times that we're going to have to give of ourselves to comfort others. Y revivir esos momentos amargos que no queremos recordar. And relive those difficult times that we don't want to remember. Pero Dios nos hizo pasar o nos permitió pasar para que nosotros pudiéramos hacer de confort para otros. But God allows us to go through these difficult times so that we can comfort others. Número 5. Number 5. A veces nosotros pasamos por dificultades para que Dios sea glorificado. And sometimes we go through hardships so that God is glorified. El Salmo 50:15, Psalms 50:15. hablando de Dios, dice, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. The word of God says, then call on me when you are in trouble, and I will rescue you, and you will give me glory. ¿Y por qué es tan importante darle la gloria a Dios? And why is it so important to give God the glory? Número 1, porque para eso hemos sido creados. Number 1 is because that's why we were created. Fuimos creados para darle gloria a Dios. We were created to give glory to God. Pero si ese fuese el único propósito, But if that was the only purpose, tal vez nosotros pudiéramos decir, maybe we would say, tenemos o servimos a un Dios inseguro well, we serve a God that's insecure, que necesita que cada rato se le esté exaltando, that we have to exalt him all the time, compliment him all the time, que cada rato se le esté alabando. that all the time we need to worship him all the time. Pero déjeme mostrarle otro lado de la moneda. But let me
let me tell you the other side of the coin. Cuando nosotros reconocemos But when we recognize y exaltamos, and we exalt, damos testimonio de una persona. we are giving testimony of a person. Estamos dando testimonio personal We are giving a personal testimony de lo que esa persona ha hecho en nosotros. of what that person has done in us. Entonces lo estamos haciendo famoso. Then we're making that person famous. Y lo importante de ser a Dios famoso And the importance of making God famous es que Él tiene la respuesta para este mundo perdido. is that He has the answer for this lost world. Y si usted habla tan bien de Dios, And if you speak highly of God, que las personas van a querer conocer a Dios, that the people are going to want to know about God, entonces ahí empieza el proceso de la redención. and then that's where the process of redemption begins. Ahí es cuando el Espíritu Santo trae convicción al corazón. And that's where the Holy Spirit comes to bring conviction Y to las one's almas heart. que iban rumbo al infierno And the souls that were on their way to hell, dan un giro de 180 grados. they make a 180 turn. El Espíritu trae convicción en sus corazones. The Holy Spirit brings conviction to their hearts, Reciben la salvación que Jesús ofrece gratuitamente. and they receive the salvation that Jesus offers freely. Y ahora van rumbo al cielo con usted y conmigo. And now they're going to heaven with you and with me. Esa es la importancia de darle la gloria a Dios. That is the importance of giving God the glory. Hacerlo famoso. Make Him famous. Algunos de nosotros estamos más interesados Some of us are more interested en reconocer a cierto político in representing or recognizing a political person para que los demás sean convencidos que es el mejor presidente so that others can be convinced that he's the best president o el mejor senador, or the best senator, para que todos voten por esa persona en el 2020. so that everybody can vote for that person in 2020. Y estamos haciendo eso, lo estamos alabando, estamos reconociéndolo. And that's what we're doing. We're praising this person, we're recognizing him. Y es parte de la campaña política. And that's part of the political campaign. Pero ningún político podrá hacer lo que puede hacer mi Dios. But no politician can do what God can do. Porque son humanos como usted y como yo. Because they're human just like you and I. Ocúpese de hacer el nombre de Jesús famoso. Worry about making God famous. Y deje que los políticos hagan política. And let the politicians work on politics or do politics. Número 6. Number 6. A veces pasamos dificultades para que seamos probados y luego galardonados. Sometimes we go through hardships to be tried and also to receive a reward. Dios, dice Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida de Dios que Dios ha prometido a quienes lo aman. James chapter 1 verse 12 says, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Para el que conoce a Jesús, To those who know Jesus, todo este batallar tiene un propósito, all of this struggle has a purpose. que es para probarnos. It's to try us. Y al final de esa prueba And at the end of this trial, tendremos un galardón. we will have a reward. Y los que no conocen ese galardón, And those who don't know the reward, déjenme explicarles, es una vida eterna con Cristo Jesús. let me explain to you. It is eternal life with Jesus Christ, Donde no habrá llanto, where there will be no more no crying, habrá tristeza, no more sadness, no habrá enfermedad, no more sickness, no van a haber viles, no more bills, no habrá problemas, no more problems, no va a haber impuestos, no more taxes, nada de eso. none of that. Vamos a vivir una vida perfecta We're going to live a perfect life en Él para siempre. Ahí sí alcanzaremos la perfección. in Christ forever. There we're going to reach perfection. Amén. Amen. Le voy a pedir que el equipo de alabanza pase. I'm going to ask the worship team to come up. Y voy a terminar con un testimonio. And I'm going to end with a testimony.
es un poquito para mí difícil compartirlo. It's difficult for me to share. En la primera semana de diciembre, más o menos la semana pasada, ¿no? Del 2014, In the year 2014, the first week of December, en estas fechas, during these dates, mi mamá fue diagnosticada con cáncer terminal. my mother was diagnosed with terminal cancer. Y como ustedes, fue algo muy inesperado, como estamos nosotros aquí en este momento queriendo celebrar la Navidad. And just like all of us are here, we're anxiously waiting to celebrate Christmas. This was something unexpected. Esperando lo mejor, disfrutar de familia, We're waiting for the best, enjoying family time, celebrar a Cristo en la iglesia. celebrate Jesus in church. Y viene esta situación tan inesperada. And this unexpected situation comes. Nosotros siendo una familia pastoral, We are a pastoral family. para los que no saben, yo soy el hermano mayor del pastor Charlie. For those of you who don't know, I am Pastor Charlie's oldest brother. A nosotros toda la vida se nos enseñó que a través de la fe en Cristo Jesús nosotros pudiéramos ser sanados de cualquier enfermedad. We were taught all of our lives that through our faith in Jesus Christ, we could be healed of any illness. Y nosotros declaramos eso para la vida de mi madre. And we declared that for my mother's life. Y vimos como ella día tras día decaía y decaía. And we would see every day how she would just get sicker and sicker, Y como el cáncer se la iba comiendo y comiendo. and how the cancer was just, eating away at her. Pero nosotros decíamos, no, es que Dios se va a glorificar aún mayormente. And we would say, no, God is going to be glorified even greater. Va a ser un milagro más sorprendente. It's going to be a more surprisingly miracle. A través de las redes nosotros habíamos comunicado a todos que nos oyera. And we had put on social media about this, and we wanted everybody to know. Y puedo decir que habían miles de personas orando por mi mamá, por el milagro de mi mamá. And I can tell you that there was thousands of people praying for my mother's miracle. Pasaron 5 meses y el milagro nunca vino. And 5 months went by and the miracle never came. Y mi mamá murió en el en la tercera semana de abril del 2015. And my mother passed away in April of 2015. Pero nosotros nos dimos cuenta ahí que a veces Dios responde, pero no lo que queremos escuchar. And we found out then that God answers, but not the way we would like him to. Y a veces Dios se glorifica no por el milagro, pero sino por el proceso. And sometimes God is glorified not through the miracle, but through the process. Fue cuando Dios nos hizo entender que el milagro que esperábamos no iba a llegar. That's when God allowed us to understand that the miracle that we were waiting for was not going to come. Pero antes de morir, mamá hizo varias cosas que impactaron la vida de muchos. But before my mother passed away, she did several things that impacted the life of many. Una de las veces, o más bien cuando nosotros a veces íbamos a visitarla en el hospital cuando estaba débil de haber tomado la quimioterapia. And sometimes a few times that we would go visit her in the hospital when she was weak because of the chemotherapy, No estaba en su cama. she wasn't in her bed. A veces no la encontrábamos en otras habitaciones, Sometimes we would find her in other hospital rooms, orando por las personas. praying for other people. ¿Cómo una persona que tiene cáncer terminal puede alentar a otro? How can someone who has terminal cancer go and comfort others? ¿Cómo una persona que tiene marcada una sentencia de muerte ir a declararle a otro que hay vida en Jesús? How can someone who has a death sentence go and declare that there's life in Jesus Christ to someone else? Una de las cosas que entendimos One of the things that we understood es que mi mamá tenía perspectiva.
that my mother had perspective porque ella no estaba viviendo para el día, because she wasn't living for the day. ni estaba viviendo solamente pensando en esta vida. She was living thinking about this life. Ella sabía She knew que esto era solo el principio de la eternidad that this was only the beginning of eternity, y que como cristianos and that as Christians, tenemos la responsabilidad we have the responsibility de predicarle a otros de Jesús, to preach to others about Jesus Christ, para que antes de que nosotros nos vayamos so that before we are gone, podamos arrastrar mucha gente con nosotros. we can drag as many people as we can with us. Mamá inspiraba confianza en Dios a cada persona que la visitaba. A veces uno iba a orar por ella para darle ánimo. My mother would inspire confidence in everybody that would come to pray for her. Sometimes people would go in and to pray for her. Ya cuando mi mamá estaba en casa ya no tenía remedio. When my mother was at home and the doctor said there was nothing more they could do for her, Llegábamos a la casa y nos encontrábamos con personas que venían saliendo según para orar por ella. we would encounter people that were leaving the house that they had gone to pray for her. Y nos abrazaban llorando diciendo, tengo muchas ganas de seguir adelante. And they would hug us and they would say, I have so much encouragement. I'm so encouraged. I just want to continue serving the Lord. Tengo tantas ganas de servir a Dios. I have so much Salían energy. inspirados. They were inspired. Como testimonio, más de 2,000 personas llegaron al funeral de mi mamá. As a testimony, more than 2,000 people came to my mother's funeral. No sé cómo metimos a más o menos a 1,700 de ellas en el templo donde pastoreaba mi papá. I don't know how we were able to fit 1,700 people in the church where my father pastors. Y nosotros estimamos que 300 o 400 personas se fueron a casa porque después nos dijeron que se fueron porque no pudieron entrar. We estimate about 300 to 400 people stayed outside and were not allowed to come inside the building. Recibimos un sinnúmero de testimonios de cómo la vida y la muerte de mi madre había impactado de una manera positiva a muchas personas. And we received many testimonies how my mother's life and her death had impacted many people. Pero entendimos ahí que Dios se glorifica porque Él se va a glorificar, no importa la situación. But we understood that God is going to be glorified. No hubo un milagro, no hubo el milagro que nosotros queríamos, It wasn't the miracle that we wanted, pero hubo el milagro del proceso de la vida de mi madre. but it was the miracle of the process in the life of my mother. Y yo no sé qué estás pasando tú hoy. And I don't know what you're going through Le now. voy a pedir a los obreros de altar, a los que vienen a servir aquí, And I'm going to los que ask the oran. prayer team, Yo les voy a to pedir come que up. ellos se pongan aquí enfrente. and I'm going to ask them to come up here. Y usted va a pasar And you're going to come up, y ellos van a orar por usted. and they're going to pray for you. Y en esta noche cosas van a suceder. And this evening, things are going to happen. No porque yo lo diga o porque yo sea un profeta, Not because I'm saying it or because I am a prophet, porque Dios es Dios because God is God y Dios es nuestro Padre. and God is our Father. Y como nuestro Padre, Él quiere lo mejor para sus hijos. And as our Father, He wants the best for us, His children. Le voy a pedir que pase. Si tú tienes una necesidad And I'm going to ask you to come up here. If you have a need, y tal vez ahorita lo único que sientes es el dolor, and maybe right now the only thing that you're feeling is pain, la decepción o la amargura, deception, or anger, Dios está aquí. God is here. Y Dios tiene más grandes propósitos para ti que los que tú te imaginas. And God has a greater purpose for you than what you could ever imagine. Y Él se va a glorificar en tu sanidad And He's going to be glorified in your healing o en tu proceso, or in your process, pero Él se va a glorificar. but He is going to be glorified. Pase al altar y le voy a pedir al grupo que canten esa alabanza que estaban cantando. We want you to come up, and I'm going to ask the worship team to sing that song that they were singing Mientras oran por ustedes el equipo de oración. as the worship team prays for you. Thank you for watching our Vital Church YouTube channel. If anything in this message has prompted your heart to open up to Jesus Christ and make Him the Lord and Savior of your life, repeat this prayer with me. Lord Jesus, I surrender my life and my heart to you. I repent of my sins and I pray for forgiveness. As of this day, I confess you my Lord and Savior. I want to live for you the rest of my days. For salvation, I give you praise. In Jesus' name I pray, amen.
If you made that prayer, welcome to the family of Christ. And if this message has been a blessing to your life, don't forget to click the subscribe button and the notification button so that you can continue to watch all of our video content. Also, pass the blessing forward by sharing this link with family and friends. Thanks again for watching. God bless you.